wasikilizaji watukufu wa Hedza de Television, salama na amani walimbushiri aone malahoni matukufu njihundao. Amara ya mando ranzido mumbishiro wa Hedza de Television, oredi notianziani barnamaj za humjuzani zijirio harmaye nsi, bal harmaye edunia kamili. Ngami wazima damine mwanamsho hangu bibi Halima Ali, ikao halawa haruma mji wa Nsujini, ufanyo hazi wazima sina haruma Hedza de Television na yanjomnika izi mikro ya mbeza hefika. Marhaba menji mwanama Azhari, amande namna ikao hidena hele hai barnamaji. Hunu ya tarehe 16 ya mwezi wa Avril, le chama la mbio la MP wende na ufanya marato ranzida wa l'independence wendele ya haha ya retour wardiwa rejei ya vo place l'independence. Na hunu ngarjweda na udunga mapicha balnambali. Ya 2000 tarehe 13 ya mwezi wa Avril mwazizi lina 10 na mfukare wende nufanyishiha mashindano ya mbio ya wanaume na wanawashe arima le shiwanza shaho huru shamoroni. Ni mashindano yanu yakaya tayarishiwa na uhandisiwa wazima neshama shaspori shijulao hele jina la MP yani Marathon Place de l'Indépendance. Shukuriye mana alhamdulillah wanduwa kazana waja upande wahe matleti na upande wahe plan ya security ikaya aende re kozepura alhamdulillah rishindiri organiser les marathons. Donc ya baba saibakisha ya association ya ukaya wajo wakandeze mbilo wajo jawarambi ukaya bala zikira kwa jakir. Donc pour la première fois et kawa biri erreur ri ngajo rekebesha la prochaine fois sha karomba uka ngafikiri kazi haujumlifu zensabu zinu zieviri haruma hawa ya amani na usalama na sina runge nusu ya wandu warangafungu harume mashindano yani. So leo tikauji mlemivu mania ma adversary pia kabata kauja hata lafunja kawirenga hata ika kursuni na shida ni namna just ansongoda nafanya entraînement ba njakana hata adversary hata amjisatale zishatena ntifieri maana kabata katamba mndu akaushindana lafunja oneke kursu ikaunjibia hata liavira njajibi wa shajusti tijibi abona ja premier ba amwano hamae ansante hamae mbabi mbajitiadi liyo hunu komori mbabi kawashidiwa na courage ndizo kwa jashinda sha mono hama federation eliware ngaze nongo ngazendelea mbabi paraporo ya hale tangu hilmi arenga zenongo ngazendelea alhamdulillah na entraîneur amjue ka entraîneur ange fieri sha juste de wandrahe wa moto wa yakabo kabya tushinda hapo ntsamine kange fieri nondondo bwa lodingoni sha amparo amjiparo na upare mafani yangu rishishie zenongo zinu zendelea haku ba un jour après ça tija hono tija tsona mwa equipe ya MP apo cha noni namna halo ni folio wa kairibora wa nrengen shinani volley harman savu apo minjaka harayet kubali apo cha tsiwone sinsavu namna halo senda tuwa ba promise ama banda ifo zile katunda od entraîneur muhangu apo chirongwa leo kaitsina mudi kama nini mpwesho lazima ni renga mwa de premier ni kemo ni apo du avantage manene c'est la meilleure. Kursi kanyango malgré tout les joies ka jenghaku omba koshina mtwa respirando apo kapitema mtwa shina dunga ikanas normal ene mtwa shina nene avole ngama marathon ewa mtwa entendea dia we mhodari ama ngena mvu sha experience ngasina sha ya hiyo nyengisha kure haku paraporia mimi ewa nganjwa feresha ya usu de equipe ya MP ngamwavole shwe marahaba ikamane leo vona chamwe equipe yao wandrenge haiba hata leo tuava honor ya hamwa le deux premier aponga mwambia mwahani awaina mbesa saya nganjo kurera hana wavilina lao na tijanga zijao hambavi rangu 2009 manaba no shamashi krea rangu 2009 na Alain karja parozia utsahari hunde natija zijoka njema alafunga rifanywa apeli ya ho andu pia upande waho matlet nanu wanzo wato we sukari neshingo nejau garwa parao wasane waje rangarie yonde ajoka njema ya waje. Wassalamu alaikum. Ye shama shijulo au hele dinalalamu hawende na ufanya urahafu na utia urahafu ye shiwanza shaho huru shamoroni yani ndi Place de l'Indépendance na zinu ngazinji yao haruma zibana majimshinji za hao zahe na wakati na unofu wahe inujo hamba filosofi ya he association na sina ruge winji wa melezo wazimane
matala zuziru ya he mwanamsho hatu Bibi Halima nani mapicha ya heza ni television. Sina mazoea ukaishiwanzeshaho huru shoti lwa turu ya tarehe 6 ya juye ho munasaba wa sherehi ya huru wa hensi ya hatu. Dongo ikao zo sikitisha demana ikao yeshama shijulwao hele dzina lalamha wahenda na utia urahafu haruma yeshiwanza shinu. Activité ya leo ino activité ukao rifikiri manangio haruma plan d'action ya hatu ya 2016-2017 almuhimu ritranzia ni hoskwa leo 2000 tarehe 16 ya Avril ilijeri fanye banu place de l'indépendance mngwaibenza ngabo izo zakiri ngabo izo zatsukiri sha umuhimu ezinji de zakiri aina roho njema wanduto zisaidie nasima dhamana wao mji dhamana wao henti yabo ikawajibu wana wanu rishideri wasaidie sana barshukuri yao arme chef d'état major na chef de corps okaya watoe camion rijari toe kundi kaundo alimwa shanga robo mukaiza mazino asade shama shinu shambo lamma rishideri shisaidie atazen wazinzi kedaima omjuke mrahafu walio dinamna wandoa ya lazimwa basukar nuramba bushini yo karibu yo kuja johenda bahano arme capital deja utiparsemshana ekabaike ngojo kotuzera shirini shau parsemshana ili utijohima harmo pando hula hungalia wodo urahafu yo atendizo urahafu hata imeranya ajuka usahilisha hanyawe shabala hafanga urahafu awani lo urahafu yaweze pubeli do hal kadhalika yawensi hatu ekale orijari beban ijokanje maikeba nabaha relameri re prefecture rahateze serikali zones waile ukana ewa yabonge bala rikar hantu na pubeli bala imaranya wala kwa jajudo nanziro henisi kwa be watebala imrojina hajona haya kana hajaha nono mimi shababi amanda itibea ya urenge falasikala tebala hajona haya hajurenga itarme pubeli bwa iwonao shabanu kwa hateze pubeli zitiyo iranya katunda te fikra ya ukana ngebidiwe ni one haya we pubeli lo bala katuni hatila tupare ngajuri jarifanye banu yunudeze kudikao suziona banu neheli wavuriziwa watolekeziwa waturiwono aula uka banu mala muhimu alhakika banu zinu tirongo za kiserikali ba zinu rango za hatu manasimara yando jurilat arengeza do mana za hatu ribadili mwendo baada ya bonse jobadili sindizo kaza na ubadili miongoni mweze barnamaji uko zitanziani majadiliano ya kushirishana na ukurubisana na usomana namna yokaya mruyanze ya daula ya hahe mruya irumishihe ya istehi ya hisi ukaya jaheli ko imlele ngebiloba ya kauhe ya ilele inde maana kwao ya association lamha wende na ufanya majadiliano harumeshu basha SSLB wazimadena ya association mananyao ijulao ha msaidiano fikra na winji wa melezo ngadu dunga haruma zimakati zijao ari ya radanzi kajasaza ililo inde manekao yekozepu ani yembao yakozepu ya hele bavu lambadani wende na ufanya ganga la torabu la utahamsaada usoni mwemiji mirandaru ikao ipanga lebavu barnamaji inu ngenjiao haruma omjitayarisho na umrekebesho na ufanya zihazi za kikawaida za kihao za usedia emaranya na maelezo zaidi na rudunge emera wahele babu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umudhi wako maana kutoka mle mana ndio maana wale unity ya society civil wale wao atekeleza kauno ya tarehe ya kumza ganio wale shamashino inana kwa shishio ndio leo ingawa kutekeleza watu ndio shughuli ya ndani wazawadi kao watusazanga zao Abuja watukuze ya hafla hii hafla ikao makaza diabanu yakosababisha libakula hatu ikena nuru ya mwezi 6 ya juye ikao ndo tarehe ya kisikilani ya Komoro domnofu ikao ndo sababisha ya badalika ni mazanebanu leo wakiwa taarishona hao kwa mdungu inamna ikao ndo yukao henda ya fete national dena mna hiyo karjakaza yabo ekurasa rujia komori wendao na utimizimu aha etarehina ni ya mwezi wa mazuizi lina 10 na mfukare hautimizi mahajana na 504 awendele ya tarehe 4 ya mwezi wa mazuizi lina 10 na mfukare rabuda busaya bili za trasi wende na utia urahafu harumale jiji la Moroni
badala mwaizo na dunge mapicha mbalimbali harumwa television zanitu. Marhaba menji dinamnekao hasonzi pia ngari juao imana Croissant Rouge donc yao wao wakanti harima miva minji wahandani dotuka wahuye mwanadamu na mwanadamu kana jukaya ekangavo mchamfu wabo mgahivenza ngela vime karma urahafu ndio ya enshindo donc ija ikawafiki wakati kao ngarijia harimo sherehe ya jana na 54 abo rijihunduka ya harimo sherehe hiyo mgahivenza harmaze barnamaji itoka yote kao rizirenge rizifanya hazi urahafu luatende ke swafi ya mwando kaya yonde ijuri sababisha asontipia haina mzima dasi hazina la Croissant Rouge kamil ikeye yodo message ya besha wakazi wa Komor ra na wajao haina mrusoka yonse kujuna ni haini babani kao ndio yalio ya hisukaya urahafu indo ngao ya handani ya hena mwanadamu ikaongo nsharumu ardhi inu ili ya juja ya enshindo ya sherehi ihe mwezi 8 ya mwezi wame shahulu ho ihe mwezi 8 yabo mwahibenze ranzile premier ka activite mbali na mbali harimo mabavu harimo miji harimo mji waezi hata wandu wajoka waswili usiku kao dunia kamili Komoro waoche shade dunia kamili uhima wa sherehi usiku kao yazalwa ye uchunga ye movement ikawa iparwa harinjina ikawa hazalwa harimo mji wa Daubeni wa Geneve ho Swiss kumbili ya juzi la mhawa kao pareni nikabati tofauti hazila mhayafanya ni hazilifanya leo wala leo tsindo hada nilifanyao hiyo kile kimfumbili ya juzi mandika sinao ukala mhasi ukasinao ndio kama zama menji sikasinao ya moroni sikasi ze bati ze kamra somondo lanzi oka aider le Croissant Rouge à aider fasira bo hendeni ani saidia Croissant Rouge ya jahu saidia haina usiku Croissant Rouge kejahana mfumbili kejahana mfumtano kejahana yahoa mnungu jojua ya saidia Croissant Rouge haina mnajuka ushe handisa bolise abafasiri ukaya andani inde liste mshinzi daula ile toifa la Komoro yabo haina mwalimu halawaban dawo hamanda linu rimoli vamwa amani heli zaonesiha Croissant Rouge wede na sherehi ya jana na 54 nao wende na ufanya ceremony official ya hao ifumdaru yinu harumweshi wanza shahao shahunu Moroni yani dahunu Croissant Rouge regionali ya Moroni na mengoni mwezi barnamaji za hao de torabikao wende na ifanya ye masihu ili warande homage ye mwana nyao haurambe ya tunga le shama Croissant Rouge haruma hadaraja ya he dunia kamili ni mapicha yanu ngatu ya dunga musizoni mwebana maji ya twingu chama lijula au hele jina la sitara linu chame kao litanganya wanazioni haurambe doktor wa roha haruma elikoli ya taifa ya homsomo wa kitabibu yani daniango École de Santé ya University ya Komoro wende na ufanya hazi za ufanya consultation za bure yani matafiti ya damu na suha ili waone wanadamu kao wawade wawasaidie nano watu wawade wawalekezi wawanike nzia zokawa shide wabakishe nonono Association Sitara wanasjana wasomea haruma ya École de Santé ya Komoro nao tarehe 4 ya mwezi wa mazuizi lina 10 na mfukare wende na ufanya consultation médicale ya bure haruma le daho la sécurité civile hokoze pia Moroni maelezo zaidi na rdunge dhamana mzima wa Association Sitara wandika ngwa daho ni hunu leo linu chama la mbao Sitara ikauli nchama la ma infirmier na ma sage-femme chama hilo lihanazi hazi za ufanya soin la usailisha wananchi harmomi hashirisho mbali na mbali ya ufanya ze control za uswe ze VIH sida
ya utunda ze IST haruma wahashirisha namna ladhi mwajibirilie ya utunda wa jau haruma mkabala wa mbade zinji kao wusana wahashirisho wanansi ili waelewe namna ujibirilia na namna ya ufanya ikamdunge haruma tabu za mbade hamandizo aizo bavuni mwabo le chama linu hamade namna laonisiwa sitara linu chama baada kalitanganya mainfirmier na masashfa mwafanyezi hazizo pia shawa hana namna ya ufanya hazi ya zinurambao soin à domicile yani mrujo kange na mwade wa hahe ngena tambu ya kwanza afanye pansement ngo dahoni ngemrundu hazi katushinda wasule dahoni shanga boze pansement kao zijojwa zifanyishio malahoni ile chamalinu lojwa ujitengeza aliende lifanya hizi hazizo malahoni ka waparwa ekaitsuka mrungu tamani ndi alifanya zifanya harume seji hao ujwa wakati hawaswili ya kwa katamba de pansement dahini ndungu kaunga zinji yao haruma zihazi za mainfirmier na masashfamu ile chamalinu wahimi hausahilisha zihazi hizo haswa au malahoni ujilia au haruma yeye sima usiku leo hamadina mnaikao wandu wazitanabahi rifikiri au pamoja haswa hausherehi anniversary ya raru ya heli chamalinu ili rijeba nurioni sembabi o wanansi zilaikao do sisi rapanga zilaikao do rajonzari zifanye haizo ngaijo utongeza wandu wenji wazihunre faida na do ukanga wandu jujaba nubotasi ulia ukamdrende la pitali ende alive ya tundwa tension ya hahe hau ya kenti yake kaende hata shangu jujwa virabanu ya tundwa tension ya jungi yo daraja hindi ya tundwa wajau palu kange na palu okanga sina ze test rapide zila zamba OTDR kamrungeni hokatinio mrungu jo wajau ajatundo esukari ya hahe banu kamrulo niyo hakamrukatinio ngabo watunda otena VIH le bungula sida nana wajau hazi zinji kaungizo wahari na yemfumbili wotasi uende na ufanya assemblée générale extraordinaire hauvoti hau hansi bureau yao ya nyumeni kango jo wende samwe hamira rijao na rais ikao hakauroha do yiramba Buharu hende nohunda za votizinu hadi hani kiwayo tena yaendese mahamiraru ijao bahati njema usoni mwa izazikao de yani kiwazo haruma misoma kikawaida ya kihao wanazoni wa heshumba sha biashara ni ambao commerce wa Institut Universitaire de Technologie wali nofanya mchezo boneso wa madisi ya biashara baina heba hazazi ne mhulaji nana mhulaji ne bahazazi hawe bahazazi ne bahazazi wai na sina runge mapicha ya Najim Yusuf ne matarazuzi ya Rufwati wanazioni wa heshumba sha UT Departement Commerce ya Universite ya Comore wende na uyeshi mchezo boneso wa namna ya ufanya mahadisi ya biashara yani negotiation mahafali kao ngajiao haruma ze barnamaji mishinzi shahemi somo ya biashara kufanyishia haruma Universite ya Comore henamwa na leo watamani elote liritage lumogoni mahalani kao wanazioni wa homa hawa mado wa msomo yani première année wa heshum basha commerce wahda na uenshi mchezo boneso kao waende siwa ni mafundi waheze mbao wanezefani za biashara za Universite ya Comore kawaida mkotia mada unu ufanyeni mwaha si ukusudia ukaya wanazioni wa commerce wa première année rawe tatimizo mwaha waelewe fasiria biashara hindi ukamengo ni mweze ngo ri amini yokazo sedienti inu dum haini mda jisi kai kati tungwa yazinu yejuni bale meshanga chambo tungwa hazi hawa tungwe msomo ikauka tona abo tukaumbalia wakati na manamdo usome kama unaangalia Mwenyezi Mungu anakuonesha rasuli yako wenja almasisi rikausoma hao wakati mro nanga doso kai ufanye ndi donc yotongeza msomo hajaba nchunda bazi imanezo ndinda wakao katoka usoma kutoka kusoma za barindini chaka usoma bwana nyongo somo ukaenda bala ngwendo anikali manki wana zongizo hako okay University ya Comore Ranzinga sina kiasi ya 14 warangi azma ukadabadilile mna usoma bono ndebate ukasoma ndo shinda jikimu rijisome abungena someno zinu barnamaji za utongeza wanazioni wanu wetimizi umsomo wa hao washinde wanjie hawangu haruma dunia ya hazi na biashara ani insertion professionnelle Mfumbili nuwiyo zihazi za homsihiri wa homjini za nidongo endeleao. Mfumbili inu dabo rakanda na utimizi
inu betonage yahe lefuko haurambe yahe omsihiri ujoka ukaya waho wanawashe nane baraza ika ungeje kahandisa wanu watoka handisa omsihiri omhu ani msihiri wa juma uduko kaziwa oju na melezo zaidi ngadozi dunga haruma za habari zatu zijao wajeni wala wa haruma yensi hauna mbarmashesi wa shalarinyo ngwajunda unu masiwani makatianu ahuja watwalie waone wazima ni serikali namna jiwa joshida wasaidie daula ya Komori hautia hazi mbali na mbali za biashara nana zaluzi inde manikao wende no lahikiwa haruma eshumba hauna mbe le shirika vokao lohenda na ulekeza na sahilisha biashara hunu masiwani na nano uhuza ensivonze anida inu Agence Nationale pour la Promotion des Investissements nirawa AMP ya Moroni haonana ne mavama na waheli daholinu ili waonde no hadisi no wona haruma namna ya kisharia ni namna ya kibinadamu wadoshida wanjie haruma zihazi hau haruma biashara ya Komori na melezo zaidi ngariombo mguri mnike nizo haruma za habari zatu zijao karti wa jeni 2000 inu ya Faransa wende no tsungue raisi wa hao ikamu kwa bali haruma hamine jao na haruma zivoti zinu baada libaki la mwando libaki la vile la koshidana na Marine Le Pen na Emmanuel Macron wa Faransa wende no tamani Emmanuel Macron yaendese ye Faransa haruma hamine ijao na singa tumbushira bahati njema riombe Mungu yake mwafaka ne daula Faransa na ne dunia. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Hautimizi habari zatu kadajo roha rumaze platozinu raha rejambushiria ni wakati mema wa khairi na baraka na umamenu kaya zinu ndongo za mwadu nurandi saulelo awenge kamono hitilaf tekniki hauza ki tangazaji ngamjonda norisamihi rijo hanza rihunde ze fikira za hanyu nene misanda ya hanyu reka ya fikira reka ya mali ilize rongo zinu zenda taziwaswili ovahanu oridhomani yao na hatampaka dawanu wangalizi na mlalaha unono na si na madhelira mambiani ngajoba ebarama jiatuinu hauviri ambavi haruma etarabikao ifanyishiha iho kurasa ruji ya Moroni etarehi inu yani fomonsi nurakaniyo ranzida bosabili za masihu marahaba ahsantum.